लाख की भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि आज इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ दुनिया में बहुत सी गलत बातें प्रचारित की जा रही हैं, जिनका हमें जवाब देने की जरूरत है। दुनिया की हर फतवा देने वाली कमेटी, मुस्लिम संस्था और स्कॉलर्स को चाहिए कि वो कुरान और इस्लाम पर एतराज करने वाली हर आवाज को काउंटर करें। मक्का में 85 देशों से आए हुए उलमाओं ने दुनिया को चेतावनी देते हुए कहा कि कुरान का अपमान मानवाधिकार का उल्लंघन करने जैसा है। जो लोग पैगंबर मोहम्मद और पवित्र किताब कुरान का अपमान कर रहे हैं, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कजाकिस्तान के मुफ्ती आजम ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये कॉन्फ्रेंस इतिहास बदलने का जरिया बनेगी और यूरोप के जिन मुल्कों में कुरान की बेअदबी की जा रही है, उसके खिलाफ सभी के एकजुट होने का समय आ चुका है। इस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा मुसलमानों के इत्तेहाद पर जोर दिया गया और कहा गया कि जब तक मुसलमान एकजुट नहीं होंगे तब तक कुछ भी तब्दील नहीं होने वाला। कॉन्फ्रेंस में मौजूद उलमाओं ने पूरी दुनिया के अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है। लेकिन देश के बाहर की ये ख़बर सुनाऊंगा जो कि हर मुसलमान के लिए बाज़ फ़ख्र की बात होगी, बाज़ इज़्ज़त की बात होगी इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला हम मुसलमानों को एक कर दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है। अभी तक 57 ममालिक एक जगह नहीं आ रहे थे OIC के, अब 85 ममालिक एक जगह बैठ चुके हैं और सारी दुनिया में लाखों करोड़ों की तादाद में लाइव फॉलों के बयाने सारी दुनिया में चले हैं। लेकिन ये हमारी ये गोदी मीडिया की बदनसीबी या बदअखलाक़ी या बदतमीज़ी कहिए आप, इनको एक छोड़कर सारी दुनिया परेशान हो चुकी है, क्योंकि सारा मुसलमान, सारी दुनिया के सारे मुसलमान कंट्री 85 ममालिक सऊदी अरब में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। ये मीटिंग चालू होकर 2 दिन हो गया और 2 दिन चलेगी, और जो डिसीशंस लिए गए, जो फैसले किए गए, हर मुसलमान के सीने उससे चकले हो जाएंगे, हर मुसलमान का सर ऊंचा हो जाएगा, उठ जाएगा, यानी एक फ़ख्र की बात होगी। और इसके चलते दुनिया के कौन से भी उज़्बेकिस्तान के हो या लीबिया के हो या कहीं के भी हो, जिस तरीक़े से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जो अपने अंदाज में बेबाकी से जो फ़ैसले किए गए, वो काबिल तहसीर, काबिल फ़ख्र, काबिल लश्कर है माशाअल्लाह। और मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदिया के अमीर है, हम उनको सलाम करते हैं। पहली मर्तबा उन्होंने इतने गर्म जोशी से इस्तकबाल किया, ये लोगों को इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और हर तरीक़े का तावन करने के लिए, पैसा पानी के वैसा बहाने के लिए तैयार हो गए और कह दिया कि दुनिया में कहीं पे भी कोई मुसलमान का खून बहेगा, समझना कि ये मोहम्मद बिन सलमान का खून बह रहा है। आप किसी मुसलमान के ऊपर जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुनिया के कौन से भी मुसलमान की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये हमारे लिए एक बाज़ फ़ख्र वाली बात हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम एक ज़माने से अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं कर रहे थे, अल्लाह हम सारे मुसलमान कंट्रियों को एक कर दे, क्योंकि साफ कह दिया मोहम्मद बिन सलमान ने, जिस तरीक़े से यूरोप में जो बेहुरमती की गई हमारे कुरान पाक की और हमारे हबीब और अल्लाह के हबीब और अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखियाँ की गई और सारी उम्मत की माँ की शान में गुस्ताखी की गई। अगरचे अब कोई गुस्ताखी करता है
تو اس کی زبان کھینچ لی جائے گی. اب برداشت نہیں کیا جائے گا، یہ نہیں دیکھا جائے گا وہ کہاں سے ہے یا کون ہے. اب اس کو گھس کے نکال کے لے کے آیا جائے گا. اب کسی کے اوپر نہیں چھوڑا جائے گا کہ دیکھو تمہارا آدمی یہ کر رہا ہے، اس کا جواب دو، اس کے اوپر کارروائی کرو. یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے ہم کو ہاتھ دیا، اللہ نے ہم کو دماغ دیا، اللہ نے ہر وہ چیز سے ہم کو نوازا ہے جو ہم برداشت نہیں کر سکتے. یعنی میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، یہ باعث فخر کی بات ہے. اور مفتی اعظم نے تو یہاں تک کہہ دیا ازبکستان کے کہ جس طریقے سے مسلمانوں کا خون بہایا گیا ماضی میں، یہ چیز دہرانے کی بھی کوشش کریں گے اگرچہ، تو یہ تمہارے لیے اچھی بات نہیں ہوگی. اب تم لوگوں کو صرف چیتاونی ہی نہیں بلکہ تم لوگوں کو یہ آخری وعن کیا جا رہا ہے. اس کے بعد ہم کسی کا انتظار نہیں کریں گے، نہ کسی کو بولیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اس کو روکو، اس کو ٹوکو، اس کو، یہ نہیں کیا جائے گا. اب اگرچہ اللہ سبحانہ تعالی ہم کو اتنی طاقت بخشی ہے، ہم ہماری طاقت کا استعمال کریں گے. اس کے اوپر سارا جتنے حال کے اندر 85 ممالک کے ذمہ داران بیٹھے تھے، انہوں نے گرم جوشی سے تھالیاں بجا کر اور نعرے تکبیر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ یہ کلمہ طیبہ پڑھتے رہے. اور ماشاءاللہ دیکھتے ہی دیکھتے کروڑوں کی تعداد میں لوگ لائیو دیکھ رہے تھے، مباشر دیکھ رہے تھے. اور صرف ہماری ایک گودی میڈیا کو چھوڑ کر دنیا کے ساری میڈیا کے اندر یہ چیز چل رہی تھی. اب ان کی اب جگہ پہ نہیں ہے. ان کو ہم بولتے ہوئے آئے شروع سے، دیکھو جس دن یہ جاگ جائیں گے پھر تمہارا سونا دشوار ہو جائے گا. اس لیے گند مت پھیلاؤ، گند مت برتو، اتنا زہر وہ مت کرو، یہ زہر تمہیں پینا پڑے گا. آج یہ نوبت آ چکی ہے. جو فصلیں یہ لوگ کاٹ نہیں سکتے، بیج تو ضرور اگائے یہ لوگ، لیکن اب ان کے گلے کی ہڈی بن چکے ہیں، وہ گلے کا کانٹا بن چکے ہیں وہ. اب دیکھنا ہے اب کل اور کیا فیصلہ لیا جائے گا، کس طریقے سے ان کو ہر وہ چیز کے لیے تیار ہو چکے ہیں. اور صاف الفاظوں میں کہہ دیے ہیں وہ لوگ کہ ہم کو سب کو ایک ہونا پڑے گا، ہم سارے مسلمان کنٹریوں کو ایک ہونا پڑے گا. وہ دیکھو وہ رکھا ہوں میں نے، کچھ 1 منٹ 4 سیکنڈ کا ہے. آپ لوگوں کو خود دیکھنے کے بعد سمجھ میں آ جائے گا کہ آج دنیا کیا کر رہی ہے. آپ لوگ کہتے ہیں نا میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، بعض ایسے لوگ ہیں کہتے نہیں یہ لوگ خالی بولتے ہیں کرتے نہیں ہیں. دیکھو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کہاں تک پہنچ چکے ہیں. آپ سے آ کے پرمیشن لے کے یا آپ کو دستک دے کے کرنا وہ لوگوں کا کام نہیں ہے. ان کا جو کام ہے ایمانداری سے اور ذمہ داری سے کر رہے ہیں. بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار کے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.